طبی حکام کی سراسر لاپرواہی اور سنگین غفلت و تساہل نے ایک شخص کو اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا. یہ افسوسناک واقعہ بودھن کے سرکاری دواخانے میں پیش آیا. ایک رپورٹ. بودھن میں طبی حکام کی لاپرواہی اور سنگین غفلت و تساہل کی وجہ سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. طبی حکام کی سراسر غفلت نے ایک شخص کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا. ایک نامولود جس کی پیدائش کے لیے والدین نے کئی خواب سجائے تھے، ان خوابوں کو محکمہ ہیلتھ نے چکنا چور کر دیا. ایک بچہ جو محض طبی حکام کی مجرمانہ لاپرواہی کی وجہ سے پیدائش سے قبل ہی فوت ہو گیا، اس کو ایک سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا. یہ معاملہ بودھن کے سرکاری دواخانے میں پیش آیا. بودھن سرکاری ہاسپٹل کو کچھ عرصے قبل ہی ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا موقف دیا گیا اور اس سرکاری ہاسپٹل کو طبی عصری آلات اور ماہر عملے و ڈاکٹر سے آراستہ کرنے کے بھی بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر کئی ماہ سے کوئی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، جبکہ بودھن ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے بودھن شہری نے بلکہ اطراف کے منڈلوں کے بہت سے مزاجات کی خواتین بھی رجوع ہوتی ہے، لیکن اس ہاسپٹل میں کوئی ماہر ڈاکٹر و سرجن ڈلیوری کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لہٰذا خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سلسلے میں متعدد بار اخبارات اور نیوز چینلز میں نیوز نشر کرتے ہوئے ارباب مجاز کی توجہ مرکوز کروائی گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. حکام خواب غفلت کا شکار رہے، جس کی وجہ سے آج ایک معصوم پیدائش سے پہلے ہی موت کی آغوش میں جا پہنچا. آج صبح بودھن شہر کے محلے آچن پلی کا رہنے والا شیخ محسن اپنی اہلیہ کو ڈلیوری کے غرض سے بودھن سرکاری دواخانے میں شریک کروایا. واضح ہے کہ شیخ محسن کے 4 بچے ہیں اور ان کی بیوی کی پہلی 4 ڈلیوریاں نارمل ہوئی تھی، لہٰذا امید تھی کہ یہ ڈلیوری بھی نارمل اور بخیر و عافیت ہوگی. سرکاری ہاسپٹل کے طبی عملے نے بھی خاتون کو امید دلائی کہ ان کی نارمل ڈلیوری ہوگی اور انتظار کا مشورہ دیا گیا. اس درمیان خاتون درد سے تڑپتی رہی، لیکن ڈلیوری نہیں ہوئی. صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ڈلیوری کا انتظار کرنے کے بعد عملے نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ اب نارمل ڈلیوری مشکل ہے اور سرکاری ہاسپٹل بودھن میں سرجری کے لیے کوئی گائناکالوجسٹ سرجن موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں آپریشن نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا خاتون کو فوری نظامات کے کسی ہاسپٹل کو منتقل کیا جائے. خاتون کے شوہر شیخ محسن نے نظامات تک لے جانے کا خطرہ مول لینے کے بجائے بودھن کے ہی ایک خانگی ہاسپٹل سے اپنی بیوی کو رجوع کیا، جہاں ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی پیٹ میں مکمل حرکت بند ہو چکی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو چکا ہے، لہٰذا آپسی مشاورت کے بعد آپریشن کے ذریعے مردہ بچے کو نکال دیا گیا. اس واقعے کی اطلاع متاثرہ خاتون کے افراد خاندان نے عام آدمی پارٹی لیڈر بودھن کنوینر جنید احمد خلیل کو دی، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. بتایا کہ اس افسوسناک معاملے کی مکمل ذمہ داری مقامی MLA اور ان کے رفقا قائدین کے علاوہ کونسلرز پر بھی عائد ہوتی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے مسائل کی یکسوئی کرے، لیکن کسی نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. ہزاروں افراد سے جڑے حساس ترین ڈلیوری کے مسئلے کو بھی نظر انداز کیا گیا. ڈاکٹرز کے تقرر پر توجہ مرکوز نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ایک معصوم نے ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ دیا. جنید احمد خلیل نے بتایا کہ بودھن کے ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کے تقرر کے لیے ضلع کلکٹر، DMNHO اور MLA سے نمائندگی بے سود ثابت ہوئی، جس کا افسوسناک نتیجہ سامنے آیا ہے. برہمی قائد نے متاثرہ خاندان اور دیگر افراد کے ہمراہ RDO آفس بودھن پر احتجاج منظم کیا اور فی الفور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کے تقرر اور بودھن سرکاری دواخانے میں ماتا شیشو سینٹر کے آغاز کا مطالبہ کیا. بصورت دیگر سخت ترین احتجاج کا انتباہ دیا. میں جنید آج بودھن کے اندر ہمارے ایک دوست عزیز محسن صاحب جو اپنی اہلیہ کو سرکاری دواخانے ڈیلیوری کو لے کے گئے، جن کا ٹریٹمنٹ گزشتہ 9 مہینے سے جب سے چل رہا کنٹینیو ہاسپٹل میں بتا رہے، مگر آج صبح میں 10 بجے ایڈمٹ کر لینے کے بعد جہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہے پھر بھی نارمل ڈیلیوری کرتے ہیں بول کے ایڈمٹ کر لے کے آخری مومنٹ پہ جہاں بچے کی جان جانے کا خدشہ ان کو محسوس ہو گیا یا موقع واردات پہ جان چلے گئی، مگر یہ لوگوں کو نظام آباد ریفر کرے. جب یہ لوگ بولے نظام آباد گئے تک مسئلہ ہوتا، پرائیویٹ دواخانے میں جائیں گے
जब प्राइवेट में गए तो मालूम हुआ बच्चा माँ के पेट में दुनिया से गुजर गया। ये जो नेग्लिजेंसी हुई, इसका जिम्मेदार मैं सीधे सीधे बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब को ठहरा रहा हूँ। मैं इसलिए ठहरा रहा हूँ कि गुज़िश्ता जब से उन्होंने एमएलए बने आज तक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिव्यू मीटिंग नहीं है। और उनको मैं बार बार बोलते गया, साहब डॉक्टर लेके आओ। 1 महीने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, गरीबों के वास्ते पूछने वाला नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सीधा एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब लेंगे और बोधन के वो काउंसलर्स लेंगे जो अपने वार्ड के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। उनकी भी जिम्मेदारी है अपने वार्ड में गरीबों के लिए काम करना। आप काउंसलर है तो आप पब्लिक रिमाइंडर है, आपका काम है आपके लीडर को बोलना साहब दवाखाना लेके आओ। उन्हें नहीं तो दूसरा आता, दूसरा नहीं तीसरा आता, मगर आवाम के लिए जान चली गई, जान नहीं आती। डॉक्टर एक अहम मुद्दा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी भी मौका है मौजूदा हुकूमत से कि बोधन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को माता शिशु का ग्रेड दीजिए। जैसा बांसवाड़े का ग्रेड है वैसा इसको भी अपग्रेड करिए, इसकी बिल्डिंग अलग बनाइए ताकि लोगों को फायदा हो। तैराकी के दौरान एक शख्स तालाब में गर्क हो गया। फायर ब्रिगेड की इमदादी टीम ने 2 घंटे जद्दोजहद के बाद नाश बरामद की। तैराकी के दौरान दौरा पड़ने से इस शख्स के गर्क हो जाने की इत्तला मिली। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। निजामाबाद के मजाफाती इलाके नंदी गुट्टा के करीब वाक़े जल तालाब में गर्क होने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक मजाफाती इलाके दोडी कुमरिया नगर का रहने वाला 26 साला शख्स अपने दोस्तों के हमरा मछली पकड़ने के लिए जल तालाब पहुंचा। बताया गया कि यह शख्स अच्छा तैराक था, लिहाजा मछली पकड़ने के साथ साथ वो तालाब में तैरने के लिए उतरा। पहली बार वो तैर कर बाहर निकला, लेकिन जब वो दूसरी बार तालाब में उतरा तो गर्क हो गया। इत्तला के मुताबिक इस शख्स को दौरे पड़ते थे और तैराकी के दौरान ही उस पर दौरा पड़ गया और वो इससे कब्ल के उसके साथ ही उसको बचा पाते वो गर्क हो चुका था। ये हादसा सुबह करीब 11 से 12 बजे के दरमियान पेश आया। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई और पुलिस ने फायर ब्रिगेड के अमले की मदद हासिल की और फायर ब्रिगेड की टीम ने मुसलसिल 2 घंटे तक तालाब में एक शख्स की नाश तलाश की और 2 घंटे की मुसलसिल जद्दोजहद के बाद इस शख्स की नाश को तालाब से बरामद किया गया। इस शख्स की शनाख्त शेख अकबर वल्द शेख अनवर साकिन दोडी कुमरिया नगर की हैसियत से की गई। इसके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़कियां शामिल है। फायर ऑफिसर बी नरसिंह राव ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि इस शख्स की नाश की तलाश में उनकी रेस्क्यू टीम ने जबरदस्त मेहनत की और वो अपनी टीम की मेहनत और जद्दोजहद की सताइश करते हैं और कहा कि किसी भी हंगामी हालात में उनकी टीम मदद के लिए हमेशा आगे रहेगी। उन्होंने इस शख्स की मौत पर इजहार तअस्सुफ भी किया। मैं निजामाबाद फायर ऑफिसर हूँ। हमारे को 1:15 को हमारे को ये डंडी गुट्टा बोल के हमारे को कॉल आया, तो वहाँ तक जाके फिर उल्टा आ गए। एडी क्वार्टर्स का उसमें एक आदमी मच्छियों को से जाके गिर गया बोल के बोले। हम फ़ौरन आके हमारे बोट रेस्क्यू टीम आके हम फ़ौरन हमारे रोप्स एंड लाइफ बॉयज, लाइफ जैकेट्स पूरे वो पाताला घर के वो लेके अपन वो 2 घंटे उसमें अपन छिन्नी करके वो बच्चा नाम है उनका नाम अकबर सन ऑफ अनवर है, 25-26 साल उम्र के रहते, और उनको निकाल के वो डेड बॉडी को हमारे बोट क्रू और उनको 5th टन हैंड ओवर टू डेड बॉडी पुलिस एंड उनको हैंड ओवर करे। हमारी कौन से भी हम रेस्क्यू ग्रुप को हम काम करते हैं और हमारी रेस्क्यू टीम बहुत अच्छा 2 घंटे काम करे तो बच्चा मिल गया और बेचारा हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामी इलाकों में पानी का जखीरा होना देरीना हल तलब मसला, अरबाब मजाज फौरी तवज्जो दे और इन इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मंजूर करें। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का मुतालबा। उन्होंने एई याकूब के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से होने वाली तेज रफ्तार व मूसलाधार बारिश ने माहौल को जलथल बना दिया और कई नशीबी इलाकों में पानी जखीरा हो गया और आम जिंदगी करीब मफलूज होकर रह गई, जिससे कई खानदान मुतासिर हुए। नशीबी इलाकों से पानी की जखीरे की निकासी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी। मुकामी अवाम ने इस मसले की इत्तला हुकाम को दी। डिवीज़न 31 भी ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 था। मुकामी अवाम ने मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को इस मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने उसकी इत्तला बल्दी हुकाम को दी और पानी की फौरी निकासी के इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया।
जिस पर जोन 5 के ए याकूब अपने अमले के हमरा पहुंचे और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली के हमरा तमाम नशीबी इलाकों में जमा पानी के जखीरे का जायजा लिया और पानी की निकासी की सूरत हाल पर भी गौर किया और तयख्खुन दिया कि आर्जी रास्ते हमवार करते हुए इस पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि यह मसला मुस्तकिल है, इसकी ठोस एक्सवी की ज़रूरत है और इसके लिए भारी खुसूसी फंड्स की ज़रूरत है। लिहाजा हाल ही में उन्होंने अपने साथी कॉर्पोरेटर्स के हमरा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनको इस हसास मसले की सूरत हाल से वाकिफ करवाया और सदर मजलिस की हिदायत पर इंचार्ज जिला मजलिस अहमद अब्दुल्ला बलाला के हमरा इंचार्ज जिला वजीर जूपल्ले कृष्णा राव से भी फंड्स के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर रियासती वजीर ने मुमकिना ताउन का तयख्खुन दिया। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि जरूरत है कि रियासती व जिला हुक्काम मुस्लिम स्लम इलाकों की सूरत हाल का जायजा ले और इन इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करे। मोहम्मद मुनव्वर अली ने मजीद बताया कि इन मसाइल से जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया को भी वाकिफ करवाया गया है। इस सिलसिले में शहर के तमाम ही कॉर्पोरेटर, सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रियासती हुकूमत इन इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मंजूर करेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 31 नंबर वार्ड का डिवीज़न का जायज़ा लिया। यहाँ पे 2-3 दिन से जो बारिश मुसलसल हो रही है, हर घरों में 2-4 घरों में पानी आ रहा है, रोडों पे पूरा पानी जमा हो रहा है। इसलिए हम कल असदुद्दीन साहब अवैसी साहब करने गए थे, बलाला साहब को लेके जाके सेक्रेटरीट पे मिनिस्टर साहब से बात करें कि माइनॉरिटी एरिया में जो स्लम एरिया है इसमें फ़ंड ज़्यादा देने के लिए हम कल गए थे और मुझे ये वार्डों में स्लम एरिया में ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। इसलिए हम मिनिस्टर साहब से और कमिश्नर साहब से, ख़ासतौर पे कमिश्नर साहब से, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश हम म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे स्लम एरिया में 30, 31 और 14 और 12 में ज़्यादा फंड दे के हमारे को थोड़े डेवलपिंग करे तो इससे बहुत पब्लिक का जो गरीब आवाम जो तकलीफ़ में है, जो चलने नहीं आ रहा है, मस्जिदों को अली बिन अब्दुल्ला मस्जिद कने, गौसिया मस्जिद कने, अलिया जैतून मस्जिद कने चलने को प्रॉब्लम हो रहा। इसलिए हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे के काम अंजाम दिए।